Okay, game 2 na ta mga words. Game 2 na. Game 2 na ta sa tumbahan ta para dire ha. Neopets versus Sophomores. Allah! Siaro. Out pag yun. May daog na sa game 1 ng team Neopets. Okay, ni game 2 na ta sa tunta para dire. Bola sa team Neopets. D-boy to serve. Para Igualis. Iton. Allah kaniha. Smart coming from Tatoy. Ono Igualis na mga sa tong game to. Service Tatoy. Iton. Sagang. Drop shot. Saud Iton. Corner ang tirada. Awas. Kau si Ayan eh. Nakapangaw si Ayan. 2-1 na mga words. Servisyo D-boy. Out. Overshoot ang team rin ni D-boy. 2-1. Servisyo Nobin. Inside Igualis dos na. Igualis dos na mga bird. Servisyo. Allah. Buna ni Ayan. Banggi ang dipinsa sa team Neopets. 3-2. Sophomores is ahead by 1 point. When 4-2. 2-point lead in favor of team Sophomores. Ayan, drop shot. Heavy loaded shot thrown by Nobin. Nobin again. Drop shot. Answered by Tatoy. Iton. Nobin. Heavy rainfall coming from team Sophomores. Nobin. Allah! Perfect. Perfect shot coming from the Neopets. 2-4 mga birds ang atong score at 2-4. Here comes Tatoy. Pictus, good item. 3-4 na. Dali this cut down to 1. Ini para Igualis na mga birds. Jimboy. Ay, bukya. 4 Igualis na sa atong game to. 4 Igualis. Igualis 4. Kini para Labaw. Ay, gilobo. Pagkakataon na. Bang! Gumpa. Wen, 5-4. 5-4 na mga birds. Kini para size. Wala, kariha. Ay, sound pa. Net bag. 4 Igualis na, 4 Igualis. 5-4. 5-4. Servisyo Iton. Igualis 5. Servisyo. Ay, gilobo. Allah. Wa kadating. Size 5, change court. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antony Cizaron. Pwedeng ulamin sa sarap. Sagang. Side out. 5 sa servisyo Daniel. Wait, 6 Igualis. Para City. Balik-balikan. Ayuadin Pirinay.
City. Size na. Paldo. Paldo gini mga Neopites son. Ay, pusa. Inside. Huwag singgit. Laro ko sa'yo, huwag bola. Servisyo Ayan. Ay, sumabit ang YouTube shot ni Ayan. Bon. Servisyo. Ay. Bang. Buha. Uy, Usban. Wa mada. Tatoy. Lah. Buha pa. Lah, my goodness. Out ball. Servisyo Lubin. Pak. Sanggang. Bato na ay. Kuha. Daray. Good item. Iboy. Good item. Good item. Servisyo Tatoy. Human sila diha. Loh, tarao. Out ball. Patay to. Hawan ta to. Hawan patatos kang manang. Servisyo Iton. Allah. Daniel. Lah. Ibotoy bunaltoy. Pak. Tato Dorel. Pila na. Wallace. Iguales no, Iguales City, 7-all. Diri, ikas. Hala, kuha. Birra. Ibo Dorel. Side out. Bola sa mga Neophytes. Servisyo. Pak, bunal sakto. Kaging silang tanan. Otso City na. Otso City. Win, Norby City. O labaw ha o top wins ang team Neophytes. Tuara. Giba sila. G-City na naghahanap pang statoy oy. Servisyo Daniel. Tatoy bujak. Sabit. Sutol lang. Okay, servisyo Ayan. Bola sa Team Sophomores. Ay, tuara. Gipakat ka toy. Ay, kaniha. Ala, pagkakataon na. Linaw ni. Linaw na yun. Goodbye, my teacher. Jis. 9, Usara. Servisyo Ayan. Ay. Inside kayo. Kusog lang kayo servisyo ha. Side kayo. GC Iguales. Onsira. Bola. Bola triba. Okay, back to the ball game. Servisyo Ayan. Hala. Tuara. Onsi Gis. For the win. Para baus ang team Sophomores. Laka niya ay. Hala, galumba ay.
babag na ni Pinsa. Okay, go good. Inside. Nakabawas good. Okay, doon na tayo decision sa atong bahana. Decision game 3 na to. Coming up.